ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସାରା ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣପର୍ବ ଚାଲିଛି, ତଥାପି ଆଜି ପଡିଆ ବ୍ଲକ ନିଲିଗୁଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ ଅଲଗା ନିହାରା ଢଙ୍ଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଯୋଉଟା କି 76ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସଟିକୁ। ସେଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସଟିକୁ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ଅଧିକାର ହିସାବରେ ଆମେ ନିଲିଗୁଡା ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମର ଯୋଉ 2006 ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଆଇନ ହିସାବରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର 14ଗୋଟି ସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଯୋଉ ପଟ୍ଟା ପାଇଛୁ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 26 2025ରେ ପୁରା ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଏଇ ପର୍ବକୁ ଉଲ୍ଲାସ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରି ଆସିବୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ ଦିନ ହିଁ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ। এই ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରାୟ 76 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ଆମର 5th ଶିଡ୍ୟୁଲ ବା ପଞ୍ଚମ ଅନୁସୂଚୀରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେଟା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆୱାରନେସ୍ ହେଇଛୁ ଯେ ଏଇ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ସମ୍ବିଧାନର ଅଧିକାର ଆମେ କେମିତି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଜି 2025 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ପରୀକ୍ଷିକି ଆମେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ନେବା ହିସାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। मोर ना हूँ देवानंद माड़कामी नेलीगुड़ा। आज आमर पट्टा जंगल जमी ये जो पट्टा मिली से गोष्ठीगत पट्टा पाइबा जो आमर गोटे आज पांडुम करुचु। परंपरा एमती डोल बाजा ये सब नाच गीत गोष्ठीगत पट्टा मिलवा जोगु आमर आज 2025 जनवरी 26 तारीख दिन आमको लगुच आमर गोटे आमको गोटे दान मिलला, स्वाधीन दान मिलला, आमको जमीर दान मिलला। आज से सकाशे आम आज पालन करुचु। जेहेतु आमर आदिम काल आम बसवास करके जंगल सफा करके बाघ सांगे लड़ाई करके आमर बापार बापा जेजे बापार बापा सब दखल करके अच्छा सेटा सरकार आखि को पड़ुनी। आमको जो गोष्ठीगत जंगल जमी तो आगु मिलला, तापर एबे गोष्ठीगत जति थिला से सब मिलबारु आमे बहुत खुशी। तो निहाती आ एता सहजरे मध्ये मिली नै, केमती तिला संघर्ष आपण माने गोष्ठीगत पट्टा पाई बहुत कष्ट कर माने आपणकर कहबा गले नै कि माने आम सरपंच वार्ड मेंबर टू नै करे जिला लेवल जाको आमे कलेक्टर पंते आमे दाबी रे आमे एटा सब संघर्ष करथिल। बहुत बड़ गोटे रैली करथिले, स्ट्राइक मध्ये करथिले, सेटा केमती तिला सब समाज 14 गोटी समाज मिसी किना जो लड़ाई करथिले सेटा केमती तिला? हां सेटा बहुत संघर्ष थिला। हम काइना हमर लोक जेहेतु एकता भी एबार कष्ट होतिला, तापर कष्ट मष्ट कर एकता करकिना समस्त एकता हेकि आमे कलेक्टर पे दाबी पूरण करथिलु। ता सकाशे हमर गोष्ठीगत जमी पाइलु। सेटा सब हमर एटा अमर रहिला ए कहानीटा, किंतु हमको भविष्य रे हमर पिला छुआ मन को पई ही आमे करछु। एटा सब एई भलिया जेहेतु किछि दिन आगरु आमे कलेक्टर पाखरे जाइतिलु, सेई भलिया आम आदिवासी समाज समस्ते एकत्रित हेबार निहाती दरकार। काईना आम आदिवासी लोकन को अन्य जाति लोक हमको बहुत पछुआ वर्गर लोक बोलिके हमको जेते शिक्षा अनुदान कले मध्य जेते पाठ पढ़िले भी हमको पछरे कर दउतन समस्त। से निहाती आगु जीवा दरकार हमको।
ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନଙ୍କ ଅଧିକାର ରହିଛି ମାଲକାନଗିରି ହଉଛି 5th ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦେଇଛି ସେ ଅଧିକାର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି କ୍ଷର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଆଜି ସମାଜ ଏକଜୁଟ ହେଇଛି ଆଉ ଆମ ଅଧିକାରକୁ ନବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଶା ଅଛି ସବୁ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଏହାକୁ ନେଇକି ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ସାଧନ ବନେଇବ।